નગરપાલિકામાં ભાજપનો કેસરીઓ લહેરાયો છે। નગરપાલિકામાં બસપાના 3 સભ્યો અને ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે। આ પહેલા સપાના 6 અને સાથે જ 3 આ પક્ષો જોડાયા હતા ભાજપમાં। પાલિકામાં કુલ 28 પૈકી 20 ભાજપના સભ્યો છે। બપોરે 3 વાગે ભાજપ દ્વારા વોર્ડ બનાવાશે, તેની સાથે જ રીતે માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। કેસરીઓ લહેરાયો છે। છોટાઉદેપુર નગરપાલિકામાં પહેલા પણ જે લોકો જોડાયા હતા વધુ લોકો જોડાયા છે। હવે નગરપાલિકામાં બસપાના 3 સભ્યો ભાજપમાં જોડાયા છે। આ પહેલા પણ જે રીતે માહિતી સામે આવી હતી તે મુજબ પહેલા પણ લોકો જોડાયા હતા, વધુ લોકો જોડાતા અને પહેલા સપાના 6 અને 3 અપક્ષોના જોડાયા હતા ભાજપમાં, વધુ લોકો જોડાતા પાર્ટીનું વધુ ગઠન તેજ થયું છે। આ વચ્ચે તમને જણાવી દઈએ કે જે રીતે કેસરીઓ લહેરાયો છે, નગરપાલિકામાં બસપાના 3 સભ્યો ભાજપમાં જોડાઈ ગયા। माननीय मोदी साहेबनी विकासनी राजनीतिने समर्थन आपवा माटे अन्य पक्षना चूंटायेला प्रतिनिधिओ ज्यारे छोटाउदेपुर नगरपालिकामां भारतीय जनता पार्टी में जोड़ाया छे त्यारे सौ चूंटायेला प्रतिनिधिओनुं भारतीय जनता पार्टी छोटाउदेपुर नगर तरफथी हृदयपूर्वक स्वागत करूं छुं। आजे आ विशेष कार्यक्रम में आपणी साथे जिल्लाना भारतीय जनता पार्टीना प्रमुख श्री उपेन्द्रभाई राठवा, जिल्लाना भारतीय जनता पार्टीना माननीय महामंत्री श्री मेहुलभाई पटेल, वडोदराथी मारी साथे पधारेला नगर प्राथमिक शिक्षण समितिना चेरमेन निशितभाई देसाई, वडोदराथी मारी साथे पधारेला भारतीय जनता पार्टीना महानगरपालिकाना मान्य दंडक श्री शैलेषभाई पाटील अने अन्य सौ कार्यकर्ताओ छे। आपणे जोयुं हशे के 2014 थी ज्यारथी मान्य प्रधानमंत्री तरीके प्रधान सेवक तरीके मोदी साहेबे कामनी शरूआत करी त्यारथी अन्य पक्षना लोको एमनी कामथी प्रभावित थईने भारतीय जनता पार्टीमां जोडाया छे अने आ ज सिलसिलामां आजे छोटाउदेपुर नगरपालिकानी हमणां थयेली चूंटणीमां जे लोको बहुजन समाज पार्टीना निशान पर चिन्ह पर जीतेला छे ए 3 नगरपालिकाना चूंटायेला सभ्यो ए आजे भारतीय जनता पार्टी में जोड़ाया छे। माने छोटाउदेपुर नगरपालिकानी सामान्य चूंटणीमां भारतीय जनता पार्टी सौथी मोटा पक्ष तरीके उभरी आवी छे। भारतीय जनता पार्टी ने बोर्ड बनाववा माटे जरूरी सभ्यो बहुजन समाज पार्टी मांथी आजे राजीनामा आपीने 3 सभ्यो भारतीय जनता पार्टी जॉइन करवा जई रह्या छे त्यारे आ तबक्के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी तरफथी वडोदरा शहेरना भारतीय जनता पार्टीना अध्यक्ष आदरणीय विजयभाई, जिला भाजप महामंत्री मेहुलभाई, सौ पत्रकार मित्रों अने भारतीय जनता पार्टी जॉइन करनार सौ नगरपालिकाना नगर सेवकोनुं स्वागत करूं छुं अने भारतीय जनता पार्टी छोटाउदेपुर नगरपालिकामां भाजपनुं बोर्ड स्पष्ट बहुमती साथे बनावशे एवो विश्वास व्यक्त करूं छुं। छोटाउदेपुर नगरपालिकानी सामान्य चूंटणीमां भारतीय जनता पार्टी